भेजोगे? भेजो, कितना जेल आयाम दिखता है। अब क्या करोगे? एजेंसी भेजोगे? हम लोग कहते हैं ना, चोर की माई जोर से बोले। मदर ऑफ थीव्स आर साउट्स मोस्ट, वॉट द मदर ऑफ थीव्स दे आर साउटिंग मोस्ट। अच्छा लगता है जो फोर्स देश का लिए काम करे उसको तृणमूल कांग्रेस पार्टी का खिलाफ में सबको A to Z लेटर दे दो। बीबी को दे दो, बच्चा को दे दो, स्कूल का दोस्त को दे दो, पाड़ा पड़ोसी को दे दो, और वो लोग लाख लाख करोड़ रुपया कमाते हैं तो कोई कुछ नहीं होता है। यही बात हो गया ना। धनवान खजाना भरते हैं, वो अभी धनवान हो गया है। आम जनता के लिए हम नहीं कह रहा हूं, धनवान खजाना भरते हैं और जनता रो रो कर तोहिद तकदीर होता है, शहीद का तकदीर होता है। आप देखा नहीं जब कोविड हुआ था कितना मजदूर ने रास्ता में मर गया, एक रेल भाड़ा भी नहीं दिया। मैंने रेल भाड़ा दे के ले आया, मैंने बस भाड़ा दे के ले आया, बाहर में जो थे हमने गाड़ी भाड़ा दे के ले आया, हमने काम दिया, हम उसको रोटी दिया, चावल दिया, सब दिया। हम कह सकते हो, लेकिन आप लोग नहीं कह सकते हैं, कुछ नहीं किया है आप लोगों ने। आप जिंदगी तोड़ ले सकता है, आप जिंदगी देने नहीं सकते है। यही तो आपका पार्टी है। इसी के लिए बीजेपी पार्टी जैसा है, हम 30 साल लड़ा सीपीएम का साथ, क्या नहीं किया सीपीएम अत्याचार। हम कांग्रेस छोड़ दिया था इसी के लिए कि कांग्रेस का साथ सीपीएम का अंडरस्टैंडिंग है, अभी भी है, बीजेपी का साथ भी है। हम 30 साल कांग्रेस का साथ सीपीएम का साथ लड़ाई किया, कैसे दिन गुजारा हम लोगों को पता है। हमारा हर पार्टी का नेता को कमर में चोट है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको नहीं पिटाया, हर आदमी को पिटाया, तब भी हम लोग जिंदा है। इसी के लिए कि हमारा ताकत का जोड़ है, हमारा लड़ने के लिए हमारा हकीकत है, लड़ने का हक हमारा है। हम सच्चा दिल से लड़ते हैं, हम सच्चा प्यार से लड़ते हैं। जो सच्चा दिल से लड़ते हैं और डर फूक नहीं होता है, और डरते नहीं है, और मरते हैं लेकिन वो लड़ते हैं। इसी के लिए इतना लड़ाई तो हम लोगों ने लड़ा। आज बीजेपी जैसा कर रहा है, पूरा देश बेच रहा है। अगर हम लोग जिंदा है, हमारा जनता जिंदा है, तो हम लोग भी दिखाएंगे बीजेपी को देश से हटाना। ये हमारा वादा है, ये हमारा काम है, ये हमारा अंगीकार है। चाहे गुजरातियों पूछो, गुजरात को सर्वनाश कर दिया। इतना अच्छा स्टेट, इतना अच्छा समुद्र है, लेकिन लोगों को लोग ही नहीं मानता। महाराष्ट्र में देखो हर रोज झगड़ा करते हैं, यूपी में देखो जो भी मर्जी करते हैं। कोई आदमी मर्डर होने का बात भी कोई आदमी को जाने नहीं देता है। हाथरस में एक दलित लड़की का साथ जो काम हुआ, हम हमारा एमपी का टीम भेजा था, घुसने नहीं दिया। आसाम में एनआरसी में कितना लोगों को नाम बात दिया, हमने हमारा टीम भेजा, घुसने नहीं दिया। दिल्ली में दंगा हुआ, कितना लोग मरा। जब दंगा होता है हमें नहीं देखता है हिंदू ना मुसलमान है, सिख ना ईसाई है, वो मानविक है, वो मनुष्य है, वो एक मनुष्य है, वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो মানুষ আছে, ওকে দেখতে হবে মানবিকতার দিক থেকে, তার পাশে কি দাঁড়াতে হবে। আর এরা মানুষকে মেরে দেয়, মানুষকে ভালোবাসে না। আজকে বাংলা মনে রাখবেন, কি নেই বাংলায় বলুন তো? বিনা পয়সায় পড়াশোনা, বিনা পয়সায় চিকিৎসা, বিনা পয়সায় রেশন, বিয়ে হলে 25,000 টাকা, এমনকি কেউ মারা গেলেও 2,000 টাকা। এত স্কিম করেছি যে নতুন করে বলতে পারছি না। স্টুডেন্টদের জন্য 10 লাখ টাকা করে স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড করে দিয়েছি, মেয়েদের জন্য লক্ষ্মীর ভান্ডার করে দিয়েছি, চাষিদের জন্য কৃষক বন্ধু করে দিয়েছি। অনেক স্কিম ভর্তি ভর্তি, এমন কোনো জায়গা নেই যে আর জায়গা আছে। সব জায়গায় মানুষকে সাহায্য করবার জন্য, তার কারণ আমরা মানুষকে সাহায্য করবার জন্যই মা মাটি মানুষের সরকার। মায়ের প্রতিটা ভালোবাসা, মমত্ববোধ। মনে রাখবেন, স্বর্গাদপি গরীয়সী তুমি মা, তুমি মা জগৎ জননী,
তোমারই আশিসে তোমারও বরিশে ধন্য মম ভূমি জন্মভূমি, আমাদের মাতৃভূমি, আমাদের কর্মভূমি, আমাদের ভিত্তিভূমি, আমাদের ধর্মভূমি, আমাদের মাতৃভূমি। এই জন্মভূমিকে ছেড়ে দিয়ে আমরা চলতে পারি না। তাই দেশেরও দশের কাজ যারা করবে তারা রাজনীতিতে কাজ করবে। হঠাৎ করে কোটি কোটি টাকা করলাম আর বেরিয়ে এসে হঠাৎ ইলেকশনে দাঁড়িয়ে গেলাম আর ডান্সিং ড্রাগনের মতো ডেড বডির উপরে উঠে নাচতে শুরু করলাম, এটা পার্টির কাজ নয়। পার্টির কাজ মানবকে সেবা করা, মানুষকে সেবা করা, সেটা হচ্ছে না। এবং তাই মনে রাখবেন, লড়াইটা আপনাদের সবাইকে নিয়ে করতে হবে। এই লড়াইতে আপনাদের সবার সাথ চাই। তাই বলি, লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। লড়াই মোদের সংগ্রাম, লড়াই মোদের বন্দে মাতরম, লড়াই মোদের সুভাষচন্দ্র বোস, লড়াই মোদের গান্ধীজি, লড়াই মোদের সর্দারজি, লড়াই মোদের বুদ্ধিস্ট, লড়াই মোদের পার্সি, লড়াই মোদের হিন্দু, লড়াই মোদের খ্রিস্টান, লড়াই মোদের সবাই, গুজরাটি হোক, মারাঠি হোক, পাঞ্জাবি হোক, উড়িয়া হোক, সবাই মনে রাখবেন, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গার সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক আমাদের সকলে। এই সম্পর্ক যেন টিকে থাকে। আর যদি কোনো জায়গায় সম্পর্ক টিকে থাকে সারা দেশের মধ্যে, মনে রাখবেন সেটা একমাত্র বাংলা। আর তাই বাংলাকে শান্তি সম্মেলনে, বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে ডাক দেওয়া হয়। আর যারা হিংসুটে তারা বলে না, যাওয়া যাবে না, ওটা নাকি ফিট নয়। কোনটা ফিট, কোনটা ফিট আর কোনটা আনফিট কে ঠিক করবে? কে ঠিক করবে? আমার ভালো মন্দ আমি বুঝতে পারবো না, তোমাদের বোঝাতে হবে। অনেক স্টেট আছে যারা পারমিশন নেয় না, আমি পারমিশন নিই, बिकॉज आई मेंटेन सम कर्टेसी, सम डिसिप्लिन कि हमारा देश का एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ हमारा रिश्ता अच्छा रहे। हम देश को खिलाफ में कभी कुछ करते भी नहीं है और जाते भी नहीं है। हम एक्सटर्नल अफेयर्स में ऑलवेज सपोर्ट देते हैं। विश्व शांतिर बात আমি এখান থেকে করছি। বিশ্ব শান্তির আরেক নাম মানবতা, বিশ্ব শান্তির আরেক নাম ভ্রাতৃত্ব বন্ধন, বিশ্ব শান্তির আরেক নাম সম্প্রীতি, বিশ্ব শান্তির আরেক নাম সংহতি, বিশ্ব শান্তির আরেক নাম রাখি বন্ধন, বিশ্ব শান্তির আরেক নাম ভাইফোঁটা, বিশ্ব শান্তির আরেক নাম আমরা সারে जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। সর্বধর্ম সমন্বয়, সর্ববর্ণ সমন্বয়, সর্বজাতি সমন্বয়, সর্বকালার সমন্বয়, সবাইকে নিয়ে থাকবো, এটাই আমাদের অঙ্গীকার। কোথায় আপনারা আমাকে চুপ করিয়ে রাখবেন? নাইবা যেতে পারলাম সেখানে, এখান থেকেই যা বলার বলবো, একবার নয় হাজারবার বলবো। আমি বিশ্ব শান্তি সম্মেলনকে স্বাগত জানাই আমার মন থেকে। আমি তারা যেভাবে আমাকে ইটালি গভর্নমেন্ট স্পেশালি পারমিশন করে দিয়েছিল যাওয়ার জন্য, আমি কৃতজ্ঞতা জানাই, আমি ধন্যবাদ জানাই। এবং আপনারা জানেন, এর আগে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোয় যেখানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেখানেও আমার প্রোগ্রাম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আপনারা জানেন আমার চীনে যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল, আমি করিনি, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া করেছিল, লাস্ট মোমেন্টে বন্ধ হয়ে গেছিল। আমার কেমব্রিজে ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল, এরা বন্ধ করে দিয়েছিল। সেন্ট স্টিফেন্স আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, এরা বন্ধ করে দিয়েছিল। আরে কটার বন্ধ করবে, কটার বন্ধ করবে? হাতে আঙুল গোনো, আঙুল গুলো দেখো কটা বন্ধ করবে। ক্ষমতায় আছো বলে আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়ে গেছো। আগামী দিন দেখবে ঝুড়িতে করে লাড্ডু নিয়ে যাচ্ছ, 100টা লাড্ডু, রাস্তায় যেতে যেতে ঝুড়ির ফাঁক দিয়ে সব লাড্ডু পড়ে যাবে, শুধু ঝুড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। আগামী দিন